Saan tayo punta? Dubai. Dubai. 10.3 Street, exit A. Yan. Doon. Mind your step. Yan, tawid. Make sure na green lights. Okay. Yan. Street na. So, dire-diretso doon. AIA Tower. Ayan yung AIA Tower. Ito, tatawid. Nakapunta na ako dito dati. Tapos, alam mo na kung paano ako umuwi. Hindi ko na alam. Tapos dito na. Oo, tapos dito na. Sa AIA. Tawid na. Tawid na. Tawid na. Oo. Doon. Kakross dyan. Follow the leader. Follow the leader. Tutor sila. Tawid dito, girl. Doon, dire-diretso daw. Huwag nang tatawid. Pag nabunggo ka, doon na. So, malapasan mo na yung gasoline station. Ayan na yung Shell. Ito sa Watson Road na tayo, guys. Napin mo tong Watson Road. Ayan. Ayan, Watson Road. Tapos dito na. So, guys, ito na kami. Makita mo yung malaking tulay na yan. Ay, dyan na. Tulay? Oo, yan. Ayusin mo naman yung lakad mo. Bakit ganun? Ayusin mo naman yung lakad, no? Continue lakad ka na. Yeah, Little Dubai, Little Dubai, Little Dubai, Little Dubai. Ayun yung Little Dubai. Ayun. Ayun. Oh, yun nga. Oh, sige. Ayan. Ayan si Luca. Little Dubai, Little Dubai, Little Dubai. Oh, Dubai, Dubai, Dubai. Dubai, Dubai, Dubai. Ayan. Picnic. Ayan, picnic sila. Ayan. Tapos pwede magdala ng dogs. Ayan. Ayan na. So may magbibisikleta. Kanya-kanya sila ng trip. Maganda ang Ayan. yung mga tao na yun. Victoria Harbor. Wala nga. Kasakan kanina? Naks na. Video to. Picturein mo din kasi Video sa mi. picture sa kabila. Picturean mo din. Okay lang. Victoria Harbor. Isa. Padulas ka! Wait lang. Picture pa. Hirap na hirap. 2 kilo yun. Hindi gumugulo. Ay, nako. Ito, nahiga ka dito. Ito. Yan, higa. Higa. Video na. Wait lang. Lonely daw, tumatawa. Ayan, guys. Start sa akin, tapos ikot, papunta doon. Ayan. So, ayan dito. Ayan. Ayan.
Oh. Saat sini orang masalah loh, awet udah pirangan masih penting kan majikan. Asinnya loh. Ayusin mo naman kasi sa paglalakad. Ano ba yan? Bisa. Stop. Okay. Lingon-lingon ka naman konti. Okay. Yan mo si Rebecca, oh. Sabi niya, kung maselan ka lang, mas maselan pa pala to si nanay sa'yo. Kasi alam mo, Tarawan. Menyaw.